Hello guys, I am Aloto Naga and once again, welcome back to my channel. आज सब साया मुखन नागालैंड नागा खबर जाने लोगों के कारण आसे बुले जा काली कनेक्ट यूनियन खनप्रा डिस्ट्रिक्ट पूरा ती ताई खनप्रा वार्निंग एक ता इशू कुडी आसे आज काली ENPO खनप्रा प्रोटेस्ट कुरा जाओ हुमाइटी इमरजेंसी डिक्लेयर कुरा हुमाइटी इते कनेक्ट यूनियन खनप्रा मोन डिस्ट्रिक्ट ती पूरा मानु खन के वार्निंग इशू कुरा आसे आरो ताई खनप्रा रिक्वेस्ट कुरे आसे की पब्लिक खन के रिक्वेस्ट कुरा आसे इते एसेंशियल्स खान मानी खासा लगा चावल खन होबी पेट्रोल लगा तेल लगा की होबी पूरा ताई खन के कोई आसे के स्टॉक राखी लोबी कोई आसे के कारणे आसे कोले इतु इमरजेंसी डिक्लेयर करिना थाका तो इमान लंबा भी जाबो पारबो कोई आसे आरो ताई खन प्रॉब्लम भी होबो पारबो कोई आसे इतु निशिना इते तो पूरा मनु खन के कोई आसे स्टॉक राखी लोबी कोई आसे आरो स्पेशली ताती गाड़ी लगा तेली खन के लगा खासा लगा पूरा इनका गोड स्टॉक रखिलो भी कोई नहीं निका कोई से कोई आसे कोई के ना इतु सब सा गया अपनी खन के जनाई दिया से अपनी खन इवन को खन के सपोर्ट कुरा से ना सपोर्ट कुरा से कोले के कारण सपोर्ट कुरा से इतु कमेंट सेक्शन टिप कोई सभी कोई के ना इतु भी अपनी खन के जनाई दिया से और ब्रेकिंग न्यूज़ तो इनका आसे कि जा खाली एकदम अचानक पूरा आम आदमी पार्टी लगा वाइस प्रेसिडेंट ताकि असम लगा यूनिट लगा अचानक पूरा रिजाइन करिसे के कारणे आसे बोले इतु रिजाइन करा लगा मतलब तो क्या आसे एग्जैक्ट तो कुन भी ना जाने को आसे होले भी ताई पूरा रिजाइन करा तो ताते आम आदमी पार्टी खन पूरा गुवाहाटी त्रिपुरा असम गुवाहाटी लगा यूनिट खन पूरा ताते ताई खाना कैंडिडेट इते इलेक्शन आहा से इतोला कैंडिडेट तो विथड्रॉ करसे को आसे के कारणे आसे बोला आम आदमी पार्टी ताई खाना इनका सीट शेयरिंग करा कारणे इकु लोगोती इनका इलेक्शन न करबो कारणे तो इतु हुमाइटी इनेका ताई खाना वाइस प्रेसिडेंट तो रिजाइन करसे को आसे और इतु न्यूज़ तिउला आसे कोइगेना इतु बे इलेक्शन ना खबर शॉर्ट पर अपडेट अपने खन के जनाई दिया आसे और मैं खन पूरा जनासा आजिकाली CAA लगा टॉपिक लइगेना पूरा इंडिया ती बिया खबर नहले बहाल खबर फैलाया आसे और इतु कारणी कुनबा अगेंस्ट कुरा मानु खन दु तक भी इनेका प्रोटेस्ट कुरा से इतु निशना मेघालय ती मानु खान पूरा कंसर्न उठे आसे कि कारण आसे कोइले मेघालय ती भी ट्राइबल लगा स्टेट एकता आसे नॉर्थ स्टेट ती और इतु निशना ताई खान चीफ मिनिस्टर ती हुदिसिले चीफ मिनिस्टर पूरा कोइ आसे भय नाका भी मेघालय ती भी CAA तो इम्प्लीमेंट न करबो कोइ आसे खाली एकदम छोटो जगह एकता ती ताई खान तो CAA इम्प्लीमेंट करा आसे कोइसे किनेका स्टेट एकता ती कुनबा जगह तो इम्प्लीमेंट करबो कुनबा जगह तो इम्प्लीमेंट न करे आसे तो एकदम ना बुझे होले भी মই विश्वास करे आसे कि पर्सनल व्यू ती तो इतु इलेक्शन आहा आसे इतु इलेक्शन जाब छिति तो CAA तो पूरा स्टेट ती इम्प्लीमेंट करबोला মই तो लगा भावना करे आसे नागालैंड ती भी इम्प्लीमेंट करबोला के कारणे आसे कोइले इति इलेक्शन कारणे CAA तो कुनबा लगा स्टेट तो एग्जाम करगे ना आसे मतलब तो CAA तो इम्प्लीमेंट न करगे ना आसे इलेक्शन ती किबा इफेक्टेड होबो कारणे নহলে इलेक्शन जाब छिति तो মই कोइ आसे इलेक्शन जाब छिति तो CAA तो इम्प्लीमेंट करबोला आसे एतो तो एकदम बिया लगा खबर एकता आसे ओहली भी एतो देखिबो पारा आसे कोइगेना इतो बे अपडेट आपने खान के जनाई दिया आसे और मैं खान पूरा जना आसे आजिकाली धीरे लगा चीफ मिनिस्टर लगा ओपोर्टी ED खान पूरा बार-बार समन करे आसे होइले भी तो चीफ मिनिस्टर पूरा एक बार भी अटेंड न करेगेना आसे तो एतो निशना रिसेंटली एतो ढिला चीफ मिनिस्टर पूरा कोइसे के ताती ED खान पूरा ताई तो इनका इंडिया ती एकदम बिया क्रिमिनल एकता निशना ताई के इनका समन दिया से कोइसे कौन बिया क्रिमिनल्स खान भी ताई निशना इनका समन न पाएगे ना से कोइसे ओले भी इंडिया ती एज इफ ताई सबसे क्रिमिनल टॉप 1 ते थका निशना इनका ताई के समन दिया से कोइसे और तो एकदम बर्दाश्त न करबो कोइसे तो हुमाइते और भी ED खान प्रो उल्टा इनका चीफ मिनिस्टर पता लाखोता न माना कारण कोर्ट ता लगा लोगो ते FR लॉन्च कोडिसे इतुन छिना फाइनली जा कले सैटरडे तिप्रा ताते रेवेन्यू कोर्ट खन प्रा इतु चीफ मिनिस्टर के बिल दिसे इनेका ताई के इनेका FR लॉन्च मारा ला तो होली भी ED ला केस तो तक भी चुलिबो होली भी इनेका ताई लगा कोर्ट ला खुदा न माना लगा ED खन लगा इतु लगा केस तो 15000 तेरा इनेका बिल पाशा कोया आसे कि कारण आसे कुले तो अवेलेबल लगा FR एकता थकिसे और इतुन छिना
chief minister tati Aam Aadmi Party aro center agencies logoti inika larai ja ase bugina tibi short pra update apni khan ke janai dia ase aro news tu inika ase ki ja kali G7 countries khan pra Iran government khan ke direct warning phatai ase koi ase ki itia tu Iran government khan ke koi ase Russian government ke missile khan banduk khan supply na kurbi ko ase Ukraine karni koi ase druti Iran government khan pra inika missile bar inika ballistic missile khan inika Russia ke support kurse koila supply kurse koila koi ase ki tai khan to ready ase ki notun sanction Iran karni dhal dibo ko ase aro tu sanction to tati air flights tai khan ba Europe country ti ja lagabi ban ko dibo ko ase edu to dangur sanction ekta lagabole ase ki karni ase koile tati Iran government khan pra inika tai khan ke ballistic missiles khan inika Russia ke support kurse koile etia tu Iran manu khan tu European countries ti inika journey ti jabo na parbole laga ban lagai dibo ko ase edu to desperate kure ase man bia laga hole bi inika khopor la ase ko ki tu be update apni khan ke janai dia ase aro news tu inika ase ki US laga prosecutors khan pra etia tu Indian businessman billionaire eto moi khan pra jana ase Adani na eto Adani group ko laga to Adani tu kun ase kole Narendra Modi laga best friend ase Narendra Modi pra Adani ke bishi support korise aro Adani pra etunshina in terms of crores BJP ke donation dia ase to Adani BJP maje tu ekdom close relationship ase pura India to Adani laga hoa ase business laga to etu Mr. Adani to US prosecutors khan pra etia arobi poila kanchna arobi tai logo opoti case laga shuru hoisha koya ase tati tai khan pra bribery money cha pani dia laga tati officials khan ke cha pani digena ineka business bhal pra setup kurbo para laga ineka case ti pra etia tu investigate kura shuru hoisha koya ase aro tati tai khan la company USA ti ineka kiba bribery case asana nai etu khan sa shuru hoisha koya ase ki karne ase kula achanak pra ineka raise kura to ineka officials khan ke nakin shikole impossible laga khota etu karni ineka dangur larai ula ase ko ine tibe update apni khan ke janai dia ase aro dangur khobor Russia ti ulai ase ki karne ase koile anti Putin anti war নহলে anti Russia kobo etu tati protesters khan pra tati war Ukraine ti ja laga protest kura manu khan pra city dui tati governor ke request kurise ki public khan hata bi ko ase tu city ti pura etu matlab to ekdam dangur city ti pura ineka public khan ke hata bi ko ase tai khan to massive strike mani ekdam dangur protest jabole ase koise aro etu protest ti tai khan pra ko ase tai khan to public khan ni ko mor bole dekhibole mor nai ko ase tunchna governor ke request kura ase tai khan la city ti pura in charge laga governor ke ko ase public khan hata bi ko ase ki karne ase kula tai khan duri di hoise larai kurbole eto dangur statement ase ki karne ase kule inika protest kura tam ti tai khan banduk bi use kure ase tank khan bi use kure ase army logodi larai kurbole inika public khan pura de aro kun ba public khan tu ite uniform bi bukhikena banduk khan bi bukhikena tai khan na game khan bi ite nagarmi khan chana jungle di game bana loya ase aro inika achanak pura public khan logodi ahigena ite kura shuru hoise ko ase aro tu video photo khan bi evidence internet e phelai ase ite etu ekdom dangur khobor ekta ola ase ki karne ase koile ajikali election karni inika dangur ja ase Ukraine te Russia ti presidential election jaya ase aro etu majati polling station ti bi bomb blast khan bi kure ase etu ekdom dangur khobor ekta tati nichor Russia ti bi inika ulaya ase tati Russia ti youth khan pra war ti jabole mona thaka karni protest kurigena aro tunchina aro bi dangur ekta khopor olaise ko ase guile tibe update apni khan ke janai dia ase aro news tu inika ase ki Poland laga government khan pra ekdom dangur warning tati Russia president Putin ke dishe koi ase ki Putin pra bhabna bi na kurbo para laga tai khan pra surprise dibo ko ase aro koi ase ki tai khan naga kam tu Russian president ke bahal pra na thaki bole laga tai ke disturb kura kuri bole laga ase koise etu matlab tu tai khan na drop tu etu president ke rest na dibo ko ase inika boy khelabo ko ase aro etu nishna ko ase boy khelabo nishna tai khan logoti power ase koise inika
প্রেসিডেন্ট পৰা ভাবনা বি করব না পারা লাগা এটেক করবলে এটো তো কিবা নিউক্লিয়ার ওয়েপন লাগা কথা কয়া আছে এটো ডাঙর খবর একটা ওলাই দিয়া আছে ওপেনলি কয়া আছে এটো তো নহব লাগা কয়া আছে কি মই খান লাগা কাম তো প্রেসিডেন্ট কে ডিস্টার্ব দিবলে মই খান লাগা কাম তো প্রেসিডেন্ট কে ইনিকা দিগদারা দিবলে লাগা আর এটো নিশিনা মই খান তো করব কয়া আছে এটো কি লাগা খেল আছে না জানে হলে বি ইনিকা একদম ডাঙর স্টেটমেন্ট একটা দিছে কয়া আছে কই না এটো বি আপডেট আপনি খান কে জানাই দিয়া আছে আর নিউজ তো ইনিকা আছে কি ইউনাইটেড নেশনস খান প্রা রাশিয়ান গভর্নমেন্ট খান কে ক্রিটিসাইজ করেছে আর ব্লেম করে আছে এটো তো কিবা বিয়া লাগা আছে কই না কি কারণে আছে কইলে রাশিয়ান গভর্নমেন্ট খান প্রা ইউক্রেন অকুপাইড এরিয়াতে ইলেকশন করা শুরু হয়েছে প্রেসিডেন্ট ইলেকশন আর কয়া আছে এটো তো রাশিয়া নহয় ইউক্রেন আছে কিনেকা তাতে ইউক্রেন তে ইলেকশন করা আছে কইছে রাশিয়া লাগা আর এনেকা কয়া আছে এটো তো বার্দাস করব না পারবো লাগা আছে কইছে আর খবর না হিসাব তো তাতে অকুপাইড ইউক্রেন তে তাই খান কে মানু খান কে তাতে কয়া আছে রাশিয়া না পাসপোর্ট লবলে দিয়া আছে কইছে ইউক্রেন অকুপাইড এরিয়াতে আর তাতে ইউক্রেন না পয়সা হই না রাশিয়া না পয়সা চলে শুরু হয়েছে পয়লা পুরা আর এনেকা দাঙ্গুর খবর ওলা আছে আজি তো রাশিয়ান ইউক্রেন না খবর বেশি দিছে আপনি খান এতো বেশি হয়েছে আর তো বিয়া আছে কইলে কমিউনিকেশন দি কই সাবি মই অলপ সামারাইজ করি না ছোট মতো আস্তে আস্তে প্রায় কব না অলপ বেশি নকব এটো কারণে আপনি খান ওপিনিয়ন বি কমিউনিকেশন দি কই সাবি মই রাশিয়া ইউক্রেন লগত এটো ইমান বেশি কব লাগে না নাই নহলে আপনি খান ডিটেইল প্রায় লাগে আছে না নাই তো কোন হয় এটো কই সাবি কইলে তবে আপনি খান কে রিকোয়েস্ট করে আছে And guys, thank you very much for watching this video. নতুন আছে কইলে মোরম পুরা সাবস্ক্রাইব করে দিবি এটা তাবি আছে কইলে মোলা ভিডিও লাইক বি করে দিবি শেয়ার বি করে দিবি কইলে তবে আপনি খানকে রিকোয়েস্ট করে আছে